kulkasnya bunyi-bunyi tuh. Itu udah makanya jangan syuting di situ, syuting di kulkas. Orang bener gua sapu nih. Sini enggak? Ngadem gua. Ngadem gila lo, apart gua dingin. Keluar. Elah. Sampai bunyi kulkas gue. Adem dia tuh pokari ya. Lagi orang gue lagi ini kayak gini. Tapi no, ini beneran ya. Ini gue membanggakan karena gue sebagai Tita iklan gue membanggakan. Tapi Mino Pokari itu lu jadi kayak ini tau, kayak maksudnya kayak inian lo terdehidrasi. Ngomong apa sih terdehidrasi? Gue biar ke sekolah juga gak terdehidrasi. Ya, gak gampang aus karena tubuh tetap terdehidrasi, bener. Terhidrasi Terhidrasi di kampung, norak, terdehidrasi siapa lo? Di gurun lo. Terhidrasi. Maksud gue tuh jadi tubuh tuh tetap terhidrasi selama 4 even walaupun 14 jam puasa. 14